Hal unik terjadi ketika Martin Paes diwawancarai oleh dua pandit bola Amerika. Lihatlah di sini Martin Paes tersenyum sinis mendengar pertanyaan dari salah satu pandit tersebut. Terlihat jelas Martin Paes kesal, tapi mencoba tenang. Kamu penasaran apa yang ditanyakan pandit itu kepada Paes? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Lama kita tidak bersiaran. Semoga di hari Jumat ini kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, saya tertarik dengan video ini, yaitu Martin Paes tersenyum sinis ketika Indonesia disebut negara kecil. Jadi apa jawaban Martin Paes apabila ditanyakan sedemikian guys? Kita ketahui bahwa Indonesia U17 kini sudah pun lolos ke Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar pada November ini. Dan juga selepas ini akan ada lagi perlawanan timnas senior. Dua laga terakhir melawan China pada tanggal 5 Juni dan juga 10 Juni melawan Jepang di Jepang. Itu juga peluang untuk Indonesia berada di level seperti juga timnas U17 ini. Tetapi perlu bekerja lebih keras sedikit karena lawannya ialah Jepang ya, sangat kuat pada perlawanan terakhir di laga penentu ataupun laga pamungkas nanti. Oke guys, apapun kita semak dulu video ini. Martin Paes tersenyum sinis ketika Indonesia disebut negara kecil. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini guys. How's Indonesia looking at this opportunity, and what would it mean for a smaller country? Senyum sinis ya. FC Dallas keeper Martin Paes, good afternoon, sir. Good afternoon. Can you hear me? Yes, absolutely. We can hear you. Can you hear us? I can hear you guys too. How much does it mean to be playing for the Indonesian national team? Yeah, it means a lot. It means a lot. It's a great honor to my grandmother who passed away last year, and I think if you watch our games, it's a surrealistic experience. Like next month or this month, actually, I will play in Australia in Sydney. And then at home against Bahrain in front of 80,000 plus people. So, yeah, that's a super cool experience. Also great to see a little bit of the world, see different cultures, being involved in different cultures and learn a lot from it as a person as well. So, yeah, it's a really, really cool experience. Talking with Martin Paes right here on 105.3 The Fan. Now, are you able to navigate Indonesia without being mobbed by people? Because we hear that you're quite the popular person in Indonesia. Yeah, that's quite impossible, I think. Yeah, well, it's incredible, of course, to get that support, but sometimes I'm getting a little bit awkward from it. So, do you have a motorcade? Do you have like a bunch of cars that you travel? Like Awesome. You travel like in a motorcade with security and stuff? Yeah, so in Jakarta, I always got a police escort to drive me everywhere, and then and on the airports, I always got like security with me as well. So, but sometimes it doesn't work really well because even the security wants to get the pictures, and then it's like everyone got a mob. But yeah, that's just a really, really cool experience there, and everyone is like super friendly, so I never have really bad experiences from it. It can just, if you want to get somewhere on time, it can just delay it a little bit. But I always smile, and I always want to give people a memory that they can have. And then, because I've been young and I've been long in a waiting for a signature or a photo, and then I'm like, if it's possible, I always stop by and do it as much as possible. Been going. It was quite a fight for you to actually get the eligibility, wasn't it? But how's it been since you've been involved in the team? What's the future of that look like? It's been incredible so far. I've played 6 games now for them. World Cup qualifiers. We're third now, 1 point behind Australia. I think March is going to be very, very important 2 games for us. But it's been a dream come true, to be honest. And it will be a full circle moment once we hopefully qualify for the World Cup with 9 games in Dallas
and yeah, that will be insane. So yeah, we will do everything for that. And yeah, the problems with the eligibility was mainly because I played for Holland under 21 when I Oh, was pernah 22. bermain dengan Belanda. Because of COVID, it got extended 1 year, but luckily that everything went through, and I've been able to play, and it's been yeah, a wonderful adventure. Di U21 bermain dengan Belanda Martin Pas ni. Along those lines, Martin, we've seen the big countries have always gone to World Cup, and now that the World Cup has expanded, there is greater opportunity. How's Indonesia looking at this opportunity, and what would it mean for a smaller country, smaller soccer-wise, than others to make it? I would love to invite you once to come to the stadium and experience it, because it's nothing like it. I think it's maybe a little Tengok guys, apa Martin Pas cakap. Saya ingin mengundang anda datang ke Stadium GBK melihat sendiri penonton mereka. Mungkin mirip seperti Boca Juniors, apalagi dia similar to Boca Juniors atau River Plate, which is more familiar kalau di Amerika, to the US, what they know, but it's insane, the passionate of the fans. Tentu anda belum tahu bagaimana. Every home game we play for 85,000 people, sold out crowd, 2 ultras on both sides. Kerana so penonton it's ada di incredible, semua sisi I tribun. think we have to, like, that Saya loyalty rasa and kesetiaan that pendukung support just dan deserves a World Cup. loyalitas And I think segera also you see tahu on siapa social mereka di how sosial loyal and media. passionate they are. It's been incredible. And I Mereka think, luar yeah, biasa. we have- Kami semua we have a berpikir bigger tahun shot ini berpeluang this bagus. year at it, like yeah, than normal maybe, because we're now 1 point away from it, and even if we end up third or fourth, there's still a big chance that we go through. So of course we want to clinch it as soon as possible. Penyokong Harimau Malaya kepanasan setelah Indonesia kembali mendatangkan 3 pemain baru. Hal ini dilakukan PSSI dalam upaya menciptakan sejarah lolos ke Piala Dunia. Namun negara tetangga kita, Malaysia, nampaknya cemburu dengan kinerja PSSI. Hal itu diungkapkan secara terang-terangan. Mari kita simak. Dah habis-habis timnas Indonesia dapat 3 lagi pemain baru. Apa benda ni weh? Guys, breaking news sudah resmi. Emil Odero, Dean James dan Joey Pelepesi berstatus warga negara Indonesia setelah baru saja ambil sumpah di Roma. Menyusul Garuda Calling kemarin, kini total ada 3 pula pemain yang masuk dalam skuad sementara Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia. Abang serius saat bilang Eric Thohir sedang membangun tim tidak hanya untuk lolos tetapi juga coba menang Piala Dunia. Meskipun Emil Odero adalah backup untuk Martin Pas, namun pengalamannya bukan kaleng-kaleng. Dia berasal dari Akademi Juventus dan pernah main untuk Inter Milan. Emil yang berusia 28 tahun kini bermain di Italia untuk Palermo. Dean James yang berusia 24 tahun bermain untuk klub era divisi Go Ahead Eagles. Dia akan berotasi bersama Kelvin Verdong untuk posisi back kiri. Dan yang tak kalah pentingnya, gelandang bertahan berpengalaman Joey Pelepesi yang bermain di Liga Belgia. Dia berusia 31 tahun dan pernah bermain di England dan juga Belanda. Sebagai jiran serumpun, jujur abang jealous. Bangit banyak pemain yang masuk timnas. Mana geng? Bung Towel kita tak nak. Pemain lain boleh bagi kita satu. Komen kat sini. Oh my god, Timnas Indonesia, korang buat apa ni? Secara rasmi, Timnas Indonesia dapatkan lagi 3 pemain naturalisasi yang sangat padu. So, 3 player yang bakal mewakili Indonesia ni bukan player biasa-biasa, semuanya power, memang bapak ah. Lagi-lagi bekas goalkeeper Juventus ni, jangan cakap memang power. Tapi seriously guys, tak tahu nak cakap apa dengan Indonesia. Buat kerja sangat pantas. Baru saja announce player yang bakal mewakili Indonesia, sekarang dah ada 3 pemain baru. Nampak gayanya misi Eric Thohir untuk membawa Indonesia menang Piala Dunia memang sangat cerah. From number 1 to number 8, korang boleh tengok Indonesian players. Mahal-mahal guys. Misil Gesov 9 million euro pernah mencari masalah dengan timnas Indonesia. Yeah, you can see how scary of them. Wow. Emil Odero, Kevin Dix. Thailand. Okay. Number 11. Gila. 1 hingga 8 Indonesia. Number 14 Dion Kools, the best player in Malaysia. You know, you can see number 4. Yeah, Nguyen Xuan Son, Gary Hopman, Nicola Mickelson. Indonesia is number 19. Yang mayoritas pemain termahal di ASEAN. For sure that I vote Indonesian.
Okey guys, itu jawapan bersahaja daripada Martin Paes. Begitu nasionalisnya dia, menghormati mereka yang lahir di Indonesia, dan dia begitu mengagumi fan-fans yang ada di Indonesia. Dan kita boleh lihat guys ya, ciri-ciri seseorang itu dia sangat nasionalis apabila dia berkata-kata dari riak wajahnya, dan dia menjawab soalan itu dengan tenang dan mengagumkan pendukung Indonesia, meminta supaya yang menyoalnya itu datang sendiri ke Indonesia, ke GBK, melihat sendiri bagaimana fan-fans di Indonesia di setiap sudut stadion itu penuh dengan fans Indonesia, sehingga 70 ke 80 ribu setiap kali bermain. Jadi untuk itu Indonesia ini sebenarnya kenapa tidak layak ke Piala Dunia kalau dengan penonton sedemikian? Sepatutnya Indonesia ini bisa mencapai target mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ini memang sudah dibuktikan pun di U17 Indonesia sudah lolos, dan sekarang ini senior mencari poin penting melawan China 5 Juni nanti dan juga melawan Jepang. Indonesia kalau menang lawan China, sudah tentu dia akan menduduki di posisi ketiga atau keempat. Itu masih lagi lolos ke peringkat babak yang seterusnya sebelum perlawanan seterusnya juga. Jadi kita doakan semoga Indonesia itu dapat timnas seniornya menjejaki jejak-jejak langkah timnas U17 itu. Jadi Martin Paes, jawapan yang sangat cerdas, dan pertanyaan daripada orang Amerika kalau tidak silap tadi ya, itu sebenarnya tidak begitu profesional karena dia mengatakan negara Indonesia itu kecil. Walhal negara Indonesia adalah negara yang terbesar di ASEAN, dan rakyatnya lebih kurang negara yang keempat kelima terbanyak di dunia ini. Dia seolah-olah tidak menghormati negara Indonesia dengan pertanyaan sedemikian ya. Itu tadi orang Amerika itu. Tetapi apapun, yang pentingnya itu jawapan Martin Paes itu, walaupun secara simple tetapi padat dan begitu menusuk di kalbu. Dengan senyum sinisnya, tetapi dia cuba membayangkan bahwa Indonesia ini dengan fans yang ada berada di stadion itu memperlihatkan Indonesia juga adalah antara gergasi sepak bola di ASEAN saat ini ya. Begitu juga betapa ramainya media-media sosial daripada Malaysia juga mengkagumi Indonesia ini. Kayak tadi beberapa tiktokers daripada Malaysia memang menyatakan bahwa Indonesia punya skuad yang sangat baik saat ini. Kalau kita melihat daripada nilai pasar 1 hingga ke 20 itu adalah 1 hingga ke 10 itu kebanyakannya pemain timnas Indonesia. Macam Misilges, Emil Audiro, Bang J. Kalau Misilges 9 million euro itu sangat mahal ya. Jadi begitu guys. Jadi mudah-mudahan kita doakan Indonesia kembali dengan landasan yang baik dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di peringkat timnas ini. Kita doakan sama. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom 2. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.